बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 23 जनवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, मुझे पहले दिन से यकीन था कि जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ लाहौर में निकलेंगे, जिस दिन इनका कोई सियासी इज्तिमा लाहौर में होगा, इनके साथ वही कुछ होगा जो आज हुआ है। इनको इसी तरीके से अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इनको इसी तरीके से अवामी नफरत का निशाना बनाया जाएगा। देखिए, पिछले 8-9 महीनों के अंदर जो कुछ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के घरों में पुलिस ने छापे मारे, लाहौर के लोगों ने हर सूरत में नवाज शरीफ से अपना बदला लेना था। आज मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की रैली में लाहौर के लोगों ने अपना बदला ले लिया। अवामी नफरत का निशाना बनाया गया। सोचा भी नहीं जा सकता था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को इस तरीके के रद्द-ए-अमल का सामना लाहौर में करना पड़ेगा। तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात यह है, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का मीडिया 10% भी हकायक दिखाना शुरू कर दे, अगर मीडिया आपको बताना शुरू कर दे कि इनके साथ जलसों में क्या हो रहा है, इनके साथ रैलियों में क्या हो रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों यह बात करता हूं कि इनको अवामी नफरत का निशाना बनाया जाएगा। आज पाकिस्तान का मीडिया बिल आखिर सच दिखाने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल ने इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतने घुटन के माहौल में यह एतराफ कर लिया कि लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को अवामी नफरत का निशाना बनाया गया। मैं तो आपको गुज़िश्ता कई दिनों से इनके जलसों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ जो सोच रहे थे वो इनके साथ जलसों में नहीं हो रहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को जिस अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है, इनके वहमो गुमान में नहीं था। आज बिल आखिर पाकिस्तान का मीडिया मान गया कि लाहौर में नवाज शरीफ को अवामी नफरत का निशाना बनाया गया। देखिए, आज सुबह जो है वो दफा 144 पंजाब हुकूमत की जानिब से नाफिज कर दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज रहनुमाओं ने रैलियां निकालने का ऐलान किया था। गो के इमरान खान ने इतवार के दिन का टाइम दिया है। इतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार, मुल्क भर में जितने भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में रैलियां निकालनी है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने आज दफा 144 नाफिज कर दी, यानी लाहौर में जलसे, रैलियां और तमाम तर सियासी इज्तिमा करने के ऊपर पाबंदी लगा दी। हालांकि आज से ठीक 18-19 दिन बाद इंतखाबात हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात का इतना खौफ नहीं होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो खौफ इस टाइम इमरान खान का तारी हो चुका है, जो इमरान खान का तूती बोल रहा है, आप देखने वाले मुझे इस बात की गवाही दे सकते हैं कि क्या आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात या किसी सियासतदान का इतना खौफ देखा है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। यानी 18 दिन इंतखाबात में रह गए हैं और हुकूमत पंजाब ने जलसे और रैलियां निकालने पर पाबंदी लगा दी, सिर्फ इस वजह से कि तहरीक इंसाफ के लोग घरों से बाहर ना निकल सके। आज रात को NA 122 में सरदार लतीफ खोसा की जानिब से रैली निकाली जानी थी। सरदार लतीफ खोसा ने एक सियासी इज्तिमा करना था अपने हलके में, लेकिन चूंकि दफा 144 नाफिज थी, सरदार लतीफ खोसा डिफेंस एस ब्लॉक में रहते हैं, उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच गई कि उनको अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उसी टाइम पर जब पुलिस सरदार लतीफ खोसा के घर में पहुंची तो मोहनी रोड पर NA 130, जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां पर उनका मुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा से है, वहां पर सुबह से लेकर तकरीबन पिछले 8-9 घंटे नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ सड़क पर मौजूद थे, एक रैली निकाल रहे थे। उनके लिए कोई दफा 144 नहीं थी, लेकिन कुदरत ने इंतकाम लिया। कुदरत की पकड़ से नहीं बच सके। आज दुनिया टीवी यानी मीडिया ने अब 5% सच दिखाया है। तो आज दुनिया टीवी ने अब से कुछ देर पहले क्या खबर चलाई है, आप वो खबर देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि आज दरअसल इनके साथ रैली में हुआ क्या, रैली कहां से शुरू हुई, कौन कौन से लोग उस रैली में मौजूद थे। मेरे अपने रिपोर्टर जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या बताया, कहां पर आकर नवाज शरीफ ने अचानक ये रैली खत्म की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नवाज शरीफ ने रैली से खिताब क्यों नहीं किया, क्यों नवाज शरीफ वहां पर गुस्सा हुए बाकायदा तौर पर, तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। पहले आप दुनिया टीवी की रिपोर्टिंग देखिए। दुनिया टीवी ने कहा है नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ की लाहौर रैली बुरी तरह फ्लॉप। हसन रजा ने शुरू से आखिर तक सारी रैली की
حقیقت دکھا دی، حیرت انگیز مناظر، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اب آپ دیکھیے دنیا ٹی وی یہ خبر دے رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی لاہور ریلی بری طرح فلاپ۔ اگر پاکستان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس ریلی کے کیا حالات ہوں گے کہ پاکستان کا میڈیا اتنے گھٹن کے ماحول میں، اتنی پابندیوں میں، اتنی سختیوں میں بھی صرف 10% سچ بتانے پر مجبور ہو گیا، اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میں بتاتا ہوں آخر ایسا کیوں ہوا۔ دیکھیے لاہور میں یہ جو بڑا مان کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ ہم نے اورنج ٹرین لائن بنا دی، ہم نے تمام تر ترقیاتی کام کروائے، لاہوری عوام کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو اورنج ٹرین لائن ان لوگوں نے بنائی ہے 2036 تک، آپ فگر نوٹ کر لیجئے گا، 2036 تک 6 ارب 28 کروڑ سالانہ جو سود ہے وہ لاہوری عوام صرف اس اورنج ٹرین لائن کے اوپر دے رہے ہیں، یعنی 6 ارب 28 کروڑ روپیہ اگلے تقریباً 12 سال ہم نے دینا ہے، لاہوری عوام نے دینا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اورنج ٹرین لائن چلا دیا ہے۔ اس اورنج ٹرین لائن کا کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن جو لاہور کے رہنے والے اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف نے پہلے ایسا کون سا کام کیا جو اب یہ دوبارہ آ کر کریں گے؟ ایک موٹر وے کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے چیخیں مارے جا رہی ہیں، وہ موٹر وے کے اوپر جو کرپشن کی گئی، وہ موٹر وے بنانے میں جو کک بیکس لیے گئے، وہ کسی کو نہیں بتاتے۔ بہرحال آج NA 130 میں ریلی تھی جناب نواز شریف صاحب کی، یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یاسمین راشد نے اگر نواز شریف کی ضمانت نہ ضبط کروا دی NA 130 میں تو آپ پھر مجھے کہیے گا، آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یاسمین راشد صاحبہ جیتیں گی یا نواز شریف جیتیں گے؟ حالانکہ اس ٹائم پورا سسٹم نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، پورا نظام نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ تو کوئی جلسہ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو کوئی ریلی بھی نہیں نکال سکتی، ان کو تو پچھلے 9 ماہ سے کوٹ لکھپت جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ کوئی اجتماع نہیں کر سکتی، وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں کر سکتی۔ صرف حلقے کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا امیدوار کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے۔ اس کا ثبوت آج لاہور کے لوگوں نے نواز شریف کی ریلی میں دیا۔ یہ جو اندرون کا پورا علاقہ ہے جس میں گوال منڈی بھی آتا ہے، گڑی شو کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، یہ تمام علاقہ NA 130 پر مشتمل ہے۔ نواز شریف پہلے بھی ادھر سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کلثوم نواز صاحبہ، انہوں نے یاسمین راشد کے مقابلے میں یہاں سے الیکشن لڑا تھا۔ آج نواز شریف کو اندازہ نہیں تھا ان کے حلقے میں کیا ہوگا، ان کے ساتھ سڑکوں پر کیا ہوگا، یعنی میرے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے اور میڈیا کے جتنے رپورٹر تھے ان کے مطابق اس پورے راستوں میں جہاں جہاں سے یہ ریلی نکلی ہے 50 سے زیادہ گاڑیاں نہیں تھی۔ اب چونکہ گلیاں اتنی تنگ ہیں، یہ جو حلقہ NA 130 ہے یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بازار ہیں، چھوٹے چھوٹے چوک ہیں، چھوٹے چھوٹے چوراہے ہیں، کوئی بڑا ڈیفنس کا یا پوش ایریا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر چھوٹی سی گلی میں 50 گاڑیاں بھی آ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے۔ آج یہی کچھ ہوا ہے، نواز شریف اور مریم نواز شریف کو عوامی نفرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے بڑی خبر یہ ہے، میری اطلاع کے مطابق جتنے رپورٹرز نے اس ریلی کو کور کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کئی جگہوں پر لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ اٹھایا ہوا تھا، یعنی یہ کچھ ان کے ساتھ حافظ آباد میں بھی ہوا تھا۔ مجھے اطلاع ملی تھی اور میں نے باقاعدہ طور پر آپ کو وہ ویژولز بھی دکھائے تھے، تصاویریں بھی دکھائی تھی کہ حافظ آباد میں جو نون لیگ کا جلسہ تھا جہاں سے نواز شریف صاحب نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا، اس جلسے کے اندر بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے جو سپریم کورٹ نے لے لیا ہے بلہ، وہ لے کر چلے گئے تھے۔ یعنی یہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے نا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نواز شریف کی چھیڑ بنتا جا رہا ہے، یہ مریم نواز شریف کی چھیڑ بنتا جا رہا ہے، اور بلے کا انتخابی نشان بے شک تحریک انصاف سے لے لیا گیا، لیکن آج بھی لوگ بلے کے نشان سے پیار کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے پیار کریں۔ دیکھیے جو کچھ ابھی کچھ عرصہ پہلے زمان پارک میں ہوا، جس طریقے سے کارکنان کے اوپر، عام کارکنان کے اوپر جو لاہور کے رہنے والے تھے یا پنجاب کے یا پاکستان کے کسی دوسرے صوبے سے آئے ہوئے تھے، ان کے اوپر پنجاب پولیس نے تشدد کیا، جس طریقے سے وہاں پر لاٹھیاں برسائی گئی، لوگوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے جتنے بڑے بڑے آپریشن کیے گئے، یہ رد عمل آنا تھا۔ مجھے پہلے دن سے یقین تھا کہ یہ جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی جا کر جلسے کر لیں، لیکن جب یہ لاہور آئیں گے نا، آپ یقین جانیے ان کو عوامی رد
रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ये अवाम की नफरत है जो इनसे नजर आ रही है। मैं इसको नफरत इसलिए कहता हूं क्योंकि इसको, इस शहर को, इस सूबे को, इस जगह को इनका गढ़ कहा जाता था। कहा जाता था कि नवाज शरीफ फैमिली जो है वो अंदरून लाहौर में निकल आए तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल यकसा मुख्तलिफ हो चुकी है। हालांकि इस सूबे में एक ऐसी हुकूमत थी जिससे लोग मुतमईन नहीं है, यानी उस्मान बुज़दार की हुकूमत से लोग मुतमईन नहीं थे। उस्मान बुज़दार एक ऐसी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं था जिससे लोग मुतमईन हो सके। उसके बावजूद अवामी रद्द अमल देखिए, उसके बावजूद लोगों का नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के साथ अवामी नफरत देखिए कि लोग इनकी रैली में नहीं आ रहे। आज इनकी रैली बुरी तरह फ्लॉप हुई है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के वहमो गुमान में नहीं था कि इनके साथ लाहौर में यह कुछ होगा। मुझे पहले दिन से यकीन है ये जहां जहां जाएंगे इनको इसी तरीके के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हुजूरे वाला सूरत हाल बदल चुकी है। लोग सवाल करते हैं कि आपने पहले 3 दफा में क्या किया जो अब आप चौथी दफा करने आ रहे हैं। आपने पहले 3 दफा में क्या ऐसा नहीं किया जो अब आप चौथी दफा करेंगे। आपका भाई 16 माह से वजीर आजम था, उसने क्यों पाकिस्तान की मईशत को ठीक नहीं किया, क्यों बेड़ा गर्क किया पेट्रोल की कीमतों का, डॉलर के कीमत का, क्यों पाकिस्तान का मुआशी भट्टा बिठाया। इस वजह से लोग अब ये जो सवाल करते हैं उसका जवाब नून लीग और इनके उम्मीदवारों के पास नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो कुछ पिछले 8-9 महीनों के अंदर पंजाब में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोग मईशत भुला सकते हैं, लोग तमाम तर महंगाई भुला सकते हैं, लेकिन कोई गैरतमंद आदमी ये चीज नहीं भुलाएगा कि उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके अजीजो अकारब किसी ना किसी घर में किसी ना किसी तरीके से इन्होंने पुलिस भेजी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया। लोग ये माफ करने को तैयार नहीं है। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के अवाम जो है वो समझ चुके हैं कि इनको सिर्फ अपना इक्तदार प्यारा है, और आज उस समझ का मुजाहरा जो है वो लाहौर NA 130 में किया गया। दफा 144 नाफिज थी पूरे पंजाब में, लेकिन NA 130 के अंदर कोई दफा 44 नाफिज नहीं थी। उसके बावजूद लोग जो हैं वो इनकी रैली में शिरकत ना करके उन्होंने बताया कि हम अडियाला जेल वाले से गैर मशरूत हमायत का ऐलान करते हैं, हम उस जेल वाले के साथ हैं जिसको कैद किया गया है, दरअसल वो आजाद है और आप कैदी हैं। मैं आपको नवाज शरीफ की रैलियों के हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।